अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम हो गया जनाब Q&A वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 आज हम बनाने लगे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी जल्दी कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि अब इस वीडियो में अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो मेरी वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे मैं वायरल हुआ, कैसे मैं वीडियो एडिट करता हूँ, किस ऐप पे करता हूँ, सारा प्रोसेस एक एक करके समझाऊंगा कितने अरसे में मैं वायरल हुआ। तो जल्दी जल्दी कर ले सब्सक्राइब। चलते हैं फिर आगे पहले सवाल की तरफ। पहला कमेंट है जनाब उमैर का, कह रहे हैं मेरा एक सवाल है कि आपकी वो रिश्तेदारों वाली वीडियो में प्रॉपर डाउनलोड भी करता रहा और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाता रहा। अब वो मेरे दुश्मन बन गए हैं। इनसे मैं कैसे निजात पाऊं? जवाब प्लीज। आ, ये तो एक अलग ही सीन हो गया है। नहीं भैया, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मैं अपने रिश्तेदारों पे भी तो बनाता हूँ। आप उनको मेरा ये क्लिप दिखाइएगा कि ये इससे कोई रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस फन के लिए होता है। तो आप बस देख के हंसा करें, फील ना करें। ठीक हो गया। अगला कमेंट है जनाब मोहम्मद राशिद का, कह रहे हैं आपसे मेरा कोई सवाल नहीं है, बस एक बात कहनी है कि मैं जितना भी परेशान हूँ आपकी वीडियो देख के परेशानी को भूल जाता हूँ। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। मोहम्मद राशिद भाई, लव यू टू हो गया जानी। बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को हंसाता रहूं, मुस्कुराता रहूं, उनके चेहरों पे हंसी लाता रहूं। अगला कमेंट है जनाब आप जबरदस्त हो भाई, सुलेमान राजपूत कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं। आगे कमेंट है रमजान का, कह रहे हैं ये जनाब आप बाद में हुई क्यों करते हैं? जानिए, मैं पिछले पार्ट में भी बता गया था कि हुई का मकसद ये है कि आप लोगों को ज्यादा हंसी है, मतलब डायलॉग बोल के एक अलग चीज करूं ताकि आपका हाथ ही निकल जाए। इसके बाद जनाब अगला कमेंट है एएस कामरान का, कह रहे हैं भाईजान मलिक आसिफ अटक का नाम लेके वीडियो बना दो और आप उई उई क्यों करते रहते हैं? किसी लड़की से टक्कर लगती है क्या? काश ऐसा होता। नहीं नहीं भैया, ये उई मैं बता गया हूँ यार, ज्यादातर यही कमेंट से बता गया हूँ कि आपको ज्यादा हंसाने के लिए मैं उई करता हूँ ताकि आपका हंसा निकल ही जाए। अगला कमेंट है जनाब जवार का, कह रहे हैं आप हर वीडियो में उई बोला करें। तो जनाब अब मैं हर वीडियो में वही बोलने लग गया हूँ क्योंकि आप सब इस बात पे प्यार दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मैं अब कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में ही वही बोलूँ। कमेंट है जनाब फरमान अली भिडवाल का, कह रहे हैं भाईजान आप अपने रिश्तेदारों के हवाले से वीडियो क्यों बनाते हैं? भाई खिलाफ और हकीकत में तो नहीं बनाता। खैर कुछ कुछ तो उनकी हरकतें ऐसी हैं, लेकिन ये है कि मैं फन करता हूँ यार, फन की हद तक होता है, कोई इसमें रियलिटी खास नहीं होती। ठीक है। अगला कमेंट है जनाब वेले लोग, जब आप उई कहते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। उई। अगला कमेंट है जनाब विलेज लाइफ का, कह रहे हैं आप टिकटॉक की रौनक हैं। हाय हाय, चस आ गई है ये कमेंट पढ़ के, मैं टिकटॉक की रौनक हूँ। भैया क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, बस मेरी कोशिश होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हंसाता रहूं। अगला कमेंट है जनाब काशिफ गुज्जर का, कह रहे हैं यूट्यूब पे जवाब नहीं दो भाई, टिकटॉक पे जवाब देना, आप बहुत अच्छे हो। जानू टिकटॉक पे तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं डाल सकता था। यूट्यूब पे इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि ये Q&A वीडियो होती है तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और बड़ी ये सुकून और तहम्मुल वाली वीडियो होती है। तो टिकटॉक पे जो है मेरा वो कंटेंट अलग है यार, फनी है। और ये सवाल जवाब का जो कंटेंट है मैं यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आईडी पे कोई असर न पड़े, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल भी मुतारफ हो जाएगा और आपको आपके सवालों के जवाब भी ईजिली मिल जाएंगे। ठीक हो गया। आगे जनाब कमेंट है फजर का, कह रहे हैं हम तो रुक ही जाएंगे, भाग तो आप जाते हो, वैसे बात करके भागते क्यों हो? ये मेरा स्टाइल है वीडियो बनाने का ना, शुरू से ही। मतलब मैं आईडी पे जितनी भी वीडियोस डाली हैं तो मैं भाग के आता हूँ, जोक करता हूँ और फिर भाग के वापस चले जाता हूँ। अगला कमेंट है जनाब सोनी कुड़ी, माशाल्लाह, कह रही हैं कि एक वीडियो मेरी बेटी आयशा के नाम के लिए बना दें, उसे आपका उई वाला स्टाइल बहुत पसंद है, लास्ट पे उई भी करना। तो आयशा जी आपके लिए वीडियो बन गई है आपके कमेंट पे, और आपके लिए ये है उई। अगला कमेंट है जनाब नुमान नोमी का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई आप किस शहर से हो और कौन सा ज़िला है? अब
کہاں ہوتے اور کام کیا کرتے ہو؟ بھائی جان میں جو پچھلی پارٹ میں بھی بتا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں، ابھی اس بار اس ویڈیو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ میرے چاہ بکھڑے والا ڈاک خانہ سیال شریف تحصیل سائیوال ضلع سرگودا سے ہوں، اور ابھی عمان مسقط میں ہوتا ہوں۔ تو ابھی یہاں پہ جو میں کام ہے ریسٹورنٹ مینیج کر رہا ہوں۔ اگلا کومنٹ ہے جناب، آئی ڈی کا نام نہیں ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں جو ویڈیو کے اینڈ پہ اوئی کرتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ جانیے اس کا مطلب تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، یہ بس آپ کو ہنسانے کے لیے اوئی لگاتا ہوں۔ اگلا کومنٹ ہے جناب رضا مومن کا، کہہ رہے ہیں آپ اب چھوٹی عید تو جیسے تیسے گزر گئی، قربانی پہ لازمی نہا لینا۔ یار میں نہاتا رہتا ہوں یار، بہرحال آپ کا حکم، سر آنکھوں پہ نہا لیں گے۔ اگلا کومنٹ ہے جناب قمر زمان کا، کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ کون سے شہر کے ہو؟ آپ کو ملنا ہو تو کیسے آپ کو رابطہ کریں؟ جانو رابطے والی بات تو آپ مجھے ٹک ٹاک پہ ہی میسج کر دیا کریں، میں ٹک ٹاک پہ میسج چیک کرتا رہتا ہوں۔ ملنا بھی یہ ہے کہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں، ابھی تو مل نہیں سکتے، انشاءاللہ جب میں پاکستان آؤں گا تو میں اناؤنس کروں گا، پھر سارے آنا اور سب ملیں گے انشاءاللہ، ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اگلا کومنٹ ہے جناب چکر خان کا، کہہ رہے ہیں محسن بھائی رشتہ داروں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ ہر ویڈیو میں رشتہ داروں کی موئے موئے۔ یار یہ میں آپ کو ہنسانے کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے جو رشتہ دار ہیں سب کے، خیر میرے کوئی الگ تو نہیں ہے، ہیں آپ سب کے ایسے، بس آپ بتاتے نہیں ہو۔ تو یہ بس فن کی حد تک ہے جانی۔ اگلا کومنٹ ہے جناب فخر سامل کا، کہہ رہے ہیں اس طرح کے پلیٹ فارم کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے فن کو مظاہرہ کرنا، اپنے فن کا مظاہرہ کرنا، اور جو انسان پریشان ہیں ان میں مسکراہٹیں بانٹنا، اور وہ آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ سامول بھائی، بہت شکریہ، آپ اتنا پسند کرتے ہیں۔ بس کوشش ہوتی ہے کہ یار ادب کے دائرے میں رہ کے فن کیا جائے تاکہ فیملیز بھی انجوائے کریں۔ یار پانی چیک کرتے ہیں ٹھنڈا ہے یا نہیں، ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی، یہ ہماری وادی چل رہی ہے، ادھر دکھائے گا، یہ ادھر سے پانی آ رہا ہے اس سائڈ پہ، وہ پوری ندی آتی ہوئی تو ادھر سے گزرتی ہوئی ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو آپ کے لیے تھوڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا، لوکیشن جو ہے نا چینج کرتے ہیں۔ اگلا کومنٹ ہے جناب ریحان خان کا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، آپ نے جو یہ ٹک ٹاک میں پیغام دیا ہے بہت ہی اچھا، مزے کی ویڈیو بنا رہے ہو، ہم آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ریحان خان بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں، میں کوشش کرتا رہوں گا آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو بناتا رہوں۔ اگلا کومنٹ ہے جناب محمد سعید کا، کہہ رہے ہیں بھائی آپ نسوار لگاتے ہو؟ یار پچھلی ویڈیو میں بھی ایسا کومنٹ آیا ہے، یار آپ کو کہاں سے میرے منہ میں دیکھیں کہاں پہ نسوار ہوگی، جب میں ہنستا ہوں تو بلکہ اور جگہ اندر چلی جاتی ہے جسے آپ ڈمپل کہتے ہیں، لیکن وہ کوئی جگہ باہر نہیں نکلی ہوئی، جیسے نسوار رکھا ہو تو فیل ہوتا ہے، نسوار نہیں رکھتا جانیہ۔ اگلا کومنٹ ہے جناب ماہر آفتاب احمد وچی، کہہ رہے تو سر کیڑی جگہ دے ہو؟ جانی اگر آپ کومنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آپ کا کومنٹ تو میں نے مینشن کر دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا میں کہاں سے میں بتا گیا۔ اگلا کومنٹ ہے جناب مار خزر کا، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ویری گڈ ورک، زندہ باد، گریٹ، اللہ بلیس یو مائی سویٹ برادر، زندہ باد، کیپ اٹ اپ، اللہ بلیس یو۔ تھینک یو سو مچ جانی، اتنی دعا دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلا کومنٹ ہے جناب، اس کا نام آئی ڈی کا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں شہزاد آرزو بھائی، اچھا شہزاد آرزو نیچے نام لکھا ہوں، شہزاد آرزو بھائی جان آپ کو ہم آرمی والے کیسے لگتے ہیں؟ جانی آرمی والے تو میرے دل کی جان، میری دل کی دھڑکن ہے، کیونکہ میرے والد صاحب آرمی ریٹائر ہیں، تو مجھے بہت آرمی سے پیار ہے، اور آرمی ہے تو ہم ہیں، آرمی نہ ہوتی تو شاید پاکستان بھی نہ ہوتا۔ اگلا کومنٹ ہے جناب اویس سپرا کا، کہہ رہے ہیں آپ کیسے مشہور ہوئے؟ بہت اچھا سوال کیا جانی، کنٹینٹ جو ہے نا سب کچھ آپ کا کنٹینٹ ہے، اگر آپ کا کنٹینٹ ہیوی ہے تو آپ مشہور بھی ہوں گے، آپ کو لوگ جانیں گے بھی صحیح، پسند بھی کریں گے۔ تو میں نے ریگولیرٹی رکھی ہے، ایک ہی آئی ڈی پہ کام کیا ہے لگاتار، ڈیلی کی ویڈیوز 3-4 بنائی ہیں، اور ہیوی کنٹینٹ رکھا ہے تو اللہ پاک نے کامیابی دی ہے۔ اگلا کومنٹ ہے جناب تبسم ستی کا، کہہ رہے ہیں چلو آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اپنی بات پہ آپ پکے پورے اترتے ہو، یوٹیوب پہ آپ کو سبسکرائب کر دیا ہے اب 2 دن میں،
2 दिन तक अगर वीडियो न बनी तो बैक टू अनसब्सक्राइब। बिल्कुल, मैं जो बात अपने सोशल मीडिया पे करूंगा ना, मैं उस पे 110% पूरा उतरूंगा। हाँ, ये है कि 2-4 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि ना मैं यार बिजी भी बहुत होता हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है उस चीज़ को भी देखना है। लेट हो सकता है, लेकिन बात से फिरूंगा नहीं, जो मैं कहूँगा वो मैं करूँगा। अब पार्ट 1 डाल दिया था, पार्ट 2 आ गया और आपका कमेंट भी लग गया। अगला कमेंट है जी, ये कमेंट जो है पूरे सवालों में ये वाला जो सवाल है, सवाल तो नहीं है, ये कमेंट है, मेरा फेवरेट कमेंट है। इसको मैंने खास तौर पे पिक किया है। आईडी का नाम है माँ जी, शायद बड़ी उम्र की हैं माँ जी, तो वो देखती हैं मेरी वीडियोस और कह रही हैं, बेटा जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको 1 लाख फॉलोवर का। बेटा जी, मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे। माँ जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको ताहयात सेहत तंदुरुस्त रखे और लंबी उम्र पाएँ आप। बहुत शुक्रिया, आप जो है ना मेरे दिल में बहुत ही ख़ास मकाम है आपका। बहुत शुक्रिया माँ जी। अगला कमेंट है मलिक, कह रहे हैं माशाल्लाह जी, खुश रहो मोहसिन भाई, आपने इलाके का फ़ख्र हो आप। कुछ वीडियो इलाके के लिए बनाओ, लव यू टू मलिक भाई। इंशाल्लाह वीडियो जो है ना बनाएंगे इलाके के लिए, इलाके में आके बनाएंगे इंशाल्लाह। और इलाके का फ़ख्र हो, आपने इतना मकाम दे दिया है, बहुत शुक्रिया जानिए। बस आज के जो सवाल थे मैंने जो पिक किए थे वो डन कर दिए हैं, लगा दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं पिक नहीं कर सकता। सवाल तो माशाल्लाह इतने कमेंट उस वीडियो पे आए, तकरीबन 900 से ऊपर कमेंट आए, तो जो खास खास थे मैंने पिक कर लिए हैं। जिन भाइयों के सवाल रह गए हैं, माजरत खा हूँ उनके आगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके सवाल लाजमी पिक करूंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यहाँ पे इसका एंड कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगली वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं उसमें सब कुछ बताऊंगा कि मैं कैसे वायरल हुआ और कैसे कैसे सारे जो इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर है, जो इल्म मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। कमेंट में बताइएगा कि ये लोकेशन आपको कैसी लगी। आज आपके भाई ने ब्लैक सूट डाला हुआ है यार, उसकी भी तारीफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।